तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो सांग मैंने आतंक भौणी मैंने केम सब अच्छा भल अच्छा तो सेन भल रुहतु तो आज तो है रविवार उठी पूरा फ्रेश हो मुँह कौन धुआधुई करके चली जा बाहर को जा बाटी सफासफी हम देखिए कौन टे कर सफासफी बंदा बंदा हो गणेश पूजा तो जाऊँगी जीपी अभी भल अच्छा तो सेन भल रुहतु तो ब्लॉग देखुते आपको केमती कौन लगे आप कौन से जनइबे आप बारंबार मुझे जनइबे हम जनाऊना ठीक अच्छे जाऊँगी बाहर ब्लॉगटा कंटिन्यू कर देखते बरा अच्छी पिज इटिली मटर तरकारी खाईदे खाईदे जा सफासफी कर डाकिले सब हो सफासफी कर ब्लॉगटा कंटिन्यू करवा बाहर सफासफी होता सब पिला जाऊँ गछ अणी हणा होता चालू है सब जीवु सब चलती जीवु जाई ब्लॉगटा कंटिन्यू कर फाइनाली कटाकटी कटाकटी चलती आउरी रहा राजा तो आगे नहीं जाऊँगी झाड़ नाल हो सारूँ गान भरिका पूरा झाड़ झाड़ फल हो गलुँ कटाकटी चलती अल्प टी अच्छी काटिदे बसवा टी ठीक गान के कष्ट कर हाणी पकाउछन देखुते जोरदार पूरा झाड़ नाल पूरा चल तार हाणुची देखुन हसुची विजय तो पानी पानी पीले गुडू हरिका बाबुना तो से सब झाड़ फाड़ पोछुंट गुडू तर फार्सा धरी आगे बुलुंट पानी बाबुना मागुची काम फाम सब सरीगला सब आम सब जाऊँ समस्ते किसी करते चालू सब काम फाम सब सरीगला फाइनाली गोड़ आसी पहुँची जाइए सुनी बोलती लोक देखिए ये सफासफी कर गाधे पाते रेडी पड़े आम ये गरम खर अच्छे देख माने माने खरार आम अच्छु सी पूरा गाधे पाते रेडी पड़े आम ये खर खटुचु कम आज बरम कर लाभ कितु किसी ना आम सेपट साइड मु सफा करके आसिक जस्ट आइली से पूरा ठिया पूरा टाइम पास कले एबे आसिक काम करछन बिले कहछन बिजन ने गाधे पड़े निजे गाधे गाधे पिला एठी पडछन देखि परते पिला एठी पडछन केमती ये तांकर बुली बाली गाधे पाते आइले घर को जाऊ जीपी बहुत काम फाम सब हो गलानी सफासफी सब तो देखते सफासफी सब केमती वीडियो रे पॉज कर देखिए वीडियो स्टॉप करके बहुत सफासफी सब हो जाइए बहुत पिला सब बहुत खटी सब बहुत काम कर समझते आज सफासफी सर आज तो लास्ट है सफासफी सब क्लीयर काटू कपड़ा फपड़ा सब बंधा हे लाइट फाइट काटू सब पड़ो ठीक अच्छे घर जाए ब्लॉगटा कंटिन्यू कर फाइनाली गाधे पाधे आसीगली कहली गोटा वीडियो गोटा बनार अच्छे कहली वीडियो टी बनईदे ठीक अच्छे गाधे पाधे आसली रेडी फेडी हो ठाकुर देखा जा माउसर जबार अच्छी है जा ठीक अच्छे आगू ब्लॉगटा कंटिन्यू कर फाइनाली रेडी हो गल पिंधा पिंधि करके एसी लगी बोली पपी तार शोई देखुं निदे अनौची अनौच पपीटा कि अनौची एसी लगी तार आराम से शोई गरम तो केड़े हो देखिपारे से कौन कर तो शोई जा माउस जा खुदुरकुणी आज अच्छी ठाकुर देखा जाते कैनसल करा पड़ो माउस जा काली जा ठाकुर देखा ठीक मार्च ए पपी ए पपी पपी दो रागी शोई शोला डिस्टर्ब ना नो डिस्टर्ब से कहद नो डिस्टर्ब पपी ऐसे शोला से क्या कथा भी शुणवानी सी मैंने क्या कथा भी टी शुणवानी ठीक अच्छे बुझीपार तो ठीक अच्छे जी खाईदे बड़ाबड़ी करदा ब्लॉगटा कंटिन्यू कर फाइनाल लंच आज आसी आज भात डालमा माछ टी चकड़ा हम कोबी भजा आचार काकुड़ी एक्चुअली पखाड़ खाई कि इच्छा है मुझे ना ये खाईदी गरम खाइबी ठीक अच्छे खाईदिए खाईदे कि बाहर सारे तो रेडी हो वीडियो देखते गला बेले ब्लॉगटा कंटिन्यू कर ठीक अच्छे खाईदिए भोक लगे 2टा बाजिलान आसी तो फाइनाल माउस तो बाहर कलु रेडी हो गलु जाऊ जीवु
ସେଠି ମାଉସୀରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ତ, ରେଡ଼ି ତ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ, ଯିବା ମାଉସୀରେ ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା କମିଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖା ବି ଯାଉନି ମୋତେ କ୍ଲିଅର୍, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି, ନାଲୁଅ ଦେଖାଉଛି, କିଛି ସେଥିରେ ବି ଦେଖାଗଲାନି। ଅଟୋମୋଟ କଲି ହଁ ତ ଦେଖାହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପହଞ୍ଚି ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ରୋଡ଼ ଟିକେ ହେଲା ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ। ଖରା ତ ହେଉଛି ଦେଖିଥିବେ, ଏତ ଖରା ତ ଯେଭଳି ହେଇଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, କ'ଣ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି ପାମ୍ପୁଡ଼ି, ସେ ଦେଖିବ ବମ୍ବେ ଲଡ଼ଟା ଦେଖିବ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ପୁରୀ ଯାଇକି ଆଉ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଭଉଣୀ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ ବୋଲି ତାର ମାଉସୀ ଘର କହିଛନ୍ତି। ଖୁସି ତାର ଆଉ, ତା ମିଳୁନଥିଲା ନା ବମ୍ବେ ଲଡ଼ୁଟା, ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯିବା ତା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମିଳିଲା ତ ଆଇଲା ବେଳୁ କହିଲି ନେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବସିକି ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ତ ଏକୁଟିଆ ବସି ସବୁ ଯାକ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଚାଖି ସାରିଲେଣି, କାହାକୁ ବି ଦଉନି, ତା ମାମାକୁ ବି ଦେଇନି, ମମିକି ବି ଦେଲାନି, ଏକା ଏକା ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେଲା। ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଖିଆ ହେବ ତାଳ ପିଠା, ମାଉସ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଭଲ ତ ଦେଖାହେଉଛି, ଗୁଲଗୁଲିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ଖାଇବା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇଦେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ସରିଗଲାଣି, ହେଉନି କିଛି, ସରି ସାରିଲାଣି। ଭୋଗ କଟାକଟି ହେବ, ତା ଭୋଗକୁ ଖାଇଦେଇ ଯିବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି ମାଉସୀ ମୋର ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କହିଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲି, ଏତେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇଲା ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ନାଲି ଦେଖାହେଉନି। ଦେଖିବା ଖାଇବା, ତାପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଏ ବସି ତାର ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ଆଉ, ମୁହଁ ନୁଚି ଦେଉଛି, କଳା ମୁହଁ ନୁଚୁଛି, ମେକଅପ୍ ନେଇନି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ରୋଡ଼ରେ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ସରିଗଲାଣି, ପିଲା ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ସବୁ କଳା ଦେଖାଉଛି, ଘରେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆସି ଏଇଠି ବହିଛି ଆଉ, ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ଲଗ୍ ରାଜା ତାର କଥା ହେଉଛି ଆଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ, ବଡ଼ ପିଲାର। ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ଆସି ହେଇଛି ଆଜି ପୁରୀ ବୁଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମାଉସୀ ଯାଇଥିଲା ଆଣିଥିଲି, ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ଖାଇକି ଉଠି ସାରିକି ତ ଖାଇକି ଉଠି ସାରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବା କ'ଣ, ରାତି ତ ଆସିକି ହେଲାଣି 10:30 11ଟା ହେଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକାଳ ତ ଛଡ଼ା ହେବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖି କରୁଥିବେ, ଭଲ ବି ଯଦି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଦେଖା ହେବ, ପୁଣି ପରଦିନ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।